बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के, और जो लास्ट हमने डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है बगराम एयरबेस, इसका ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आ रहा है। ये एक ऐसी एयरबेस है जिसमें अमेरिका दोबारा से अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा या एब्सोल्युटली यस कहेगा इस एयरबेस को दोबारा हासिल करने के हवाले से, और इस एयरबेस से चाइनीज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी कितनी दूर है, इन तमाम पहलुओं को हमने इस डॉक्यूमेंट्री में इकट्ठा किया। शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री जाकर देखिएगा। और फिर हमारा जो इंग्लिश प्लेटफॉर्म है, आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को जो इंग्लिश वर्जन है हमारे वीलॉग का, वो हमने अपलोड कर दिया है। जाकर उसे देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा ताकि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दुनिया तक पहुंच सके, और इसमें हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। व्यूअर्स, खान साहब की सालगिरह और कासिम उनके बेटे ने एक ट्वीट की। वही कहते हैं कि इमरान खान की 73वीं सालगिरह के हवाले से एक्स अकाउंट पर बयान में कि अपनी 73वें यौम पैदाइश पर हमारे वालिद इमरान खान एक डेथ सेल में कैद हैं। 790 दिन गुजर गए अपने ख़ानदान, अपने डॉक्टर्स और अपने वकला से दूर, लेकिन उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। तो जिस तरह का बाप उस तरह की औलाद, और हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले व्यूअर्स, इन 790 दिनों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो हरबा वो जानते थे, लेकिन इनकी आदत पुराने हुक्मरानों की तरह क्या थी कि लोग डील करके रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन इनका पाला पहली मर्तबा इमरान खान जैसे लीडर से पड़ा, जो ना टूट रहा है, ना पीछे हट रहा है, ना इनकी बात मान रहा है। जितने भी वफूद अडाला जेल में गए, प्रॉक्सीज की शक्ल में, इनके अपने बंदे पाकिस्तान के खैर खाहों की शक्ल में, डॉक्टर्स की शक्ल में, बिजनेसमैन, कोई एक शख्स भी इमरान खान को मनाने या तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन 790 दिनों के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जितनी तैयारी थी ना, उसे सिफर कर दिया। और उनकी तैयारी के साथ ना अब एक बड़ा ज़ीरो लगा हुआ है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान में उन्हीं हुक्मरानों की तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें जिस तरह इससे पहले लोग कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं। कुछ एक बात जो कासिम ने कही ना कि डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं है। आपकी उम्र जी 73 साल हो जाए तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। वैसे ही एक नेचुरल फिनोमिना है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान थे ना, वो पहले दिन ही बीमार हो गए। ख्वाजा आसिफ जी जो बढ़ के मारते हैं ना, इन्होंने अपना सारा वक्त जेल में नहीं गुजारा, बल्कि एक हस्पताल के बेड पे गुजार के बाहर आए, और उन्होंने कहा जी कि हमने भी जेलें काटी हैं। नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए और पाकिस्तान से बाहर चले गए, और 5 साल तक उनका इलाज होता रहा। आज भी उनका इलाज हो रहा है। तो ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पर आपको बीमारियाँ घेर लेती हैं। इमरान खान भी कह सकते थे ना कि यार मैं बीमार हूँ और मुझे किसी हस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अगर वो वाकई बीमार होते तो इन्होंने एक तो उन्हें मुंतकिल नहीं करना था, बल्कि उसका एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान के टीवी पर कुछ एंकर्स के साथ जो है मिलकर इसे टो करना था कि देखें इमरान खान रहम की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद, इन तमाम प्लानिंग्स के बावजूद इमरान खान टूट नहीं रहे और किसी को उन्होंने शिकायत नहीं की। ये आपका सर बुनियादी हक होता है। एट द एज ऑफ 73 ईयर्स आपको ये हक हासिल होना चाहिए, किसी भी कैदी को ये हक हासिल होना चाहिए कि उसको एक्सेस दिया जाए। लेकिन इमरान खान आज भी उसी तरह मजबूत हैं, डट के खड़े हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले भी आपके सामने दोस्तों हमने रखी, जिनमें लोग जेल के अंदर बीमार हो रहे हैं, जवान लोग बीमार हो रहे हैं और उन्हें एक्सेस नहीं दिया जा रहा। इन्होंने इमरान खान के साथ भी यही करना था और कहना था कि देखें जी इमरान खान तो बीमार थे और इमरान खान जो हैं उनकी सेहत ठीक नहीं थी। तो ये इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। कासिम खान का बयान आना और ट्विटर के ऊपर जिससे उन्होंने अपने वालिद को विश किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 बरसों में यानी इन 790 दिनों में इमरान खान का मुकदमा ठीक तरह से लड़ नहीं सकी। ये वो वजह बनी कि बहन को आना पड़ा, ये वजह बनी कि बेटों को आकर इमरान खान का मुकदमा जो है वो लड़ना पड़ा। फिर अली मीन गंडापुर के हवाले से ना कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अली मीन गंडापुर ने जब से अलीमा खान के ऊपर हमला किया, अब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, ये तहरीक अदम एतमाद एक वो है पार्लिमान वाली असम्बली के फ्लोर पर, और एक वो तहरीक अदम एतमाद है जो इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले, इनके रुफ़का, इनके दोस्त, इनके वर्कर्स, अब इनके ऊपर उन्होंने इजहार कर दिया और ये पेश कर दी गई है। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या कहा अली मीन गंडापुर के करतूतों के हवाले से, वफ़ाओं का ये सफ़र है, वफ़ाओं का ये रास्ता है, और एक मुसाफिर
क्या कह रहा है अपने लीडर के बारे में, सुने जरा। पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक है। मैं बावफा हूं, जब तक वो जेल में है, मजलूम है, मैं उसके साथ हूं। मैं मौला हुसैन का मानने वाला हूं। मेरे सामने वो तड़पता रहे क्यों कोरम जरिए कहते रहे। उसने कहा डीसी को चेंज करो, नहीं किया। बहुत सी बातें हैं, जो वक्त आएगा तो खुद आपको पता चलेगी। लिहाजा मैं इमरान खान के साथ हूं, मैंने साइन किए हैं। मैं उन चीजों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, मैं वो बाहर आएगा, अगर उन पर अमल नहीं किएगा फिर मैं देखूंगा। वो जेल में है, वो इतना मजलूम है। वो कह रहा था कि मुझे उन एमएनएज के नाम दो जिन्हें आपने टिकट दिया, नहीं दिया, जो जीता है हारा। मुझे अभी तक उनके नाम क्यों नहीं तुमने दिए? लिहाजा इंशाअल्लाह अजीज हम बावफा हैं। मैं इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। उसके वज़ीर आला के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, वो जवाबदेह है। बेशक उसके करतूतों से वो खुद इमरान खान को और भी खराब कर रहे हैं। तो जो वीडियो थी, लेकिन सवाल पुराना जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब नहीं आया। आपको दोस्तों 9 मई के बहुत सारे मुकदमा थे जिनमें केपी की ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हुई, पुलिस वाले इस्तेमाल हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये इमरान खान का हुक्म था, इमरान खान की पार्टी इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन अली मीन गंडापुर ने इसको हवा में उड़ा दिया। फिर आगे बढ़ते जाएं, ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक इंस्ट्रक्शंस नहीं है जिनको साइड पे किया गया। इमरान खान ने कहा कि यार वो लिस्ट तो दिखाओ जो जीते हैं, जो हारे हैं, ये लोग कौन है जिनको टिकट तुम तकसीम करते रहे। 8 लोगों के 800 लोगों के नाम का एक रजिस्टर अंदर इन्होंने नहीं भेजा, एक लिस्ट थी और उसके ऊपर अपने मर्जी के लोगों को ये जो है वो एकोमोडेट करते रहे। ये दूसरी गलती हुई। फिर तीसरा जो हुक्म इमरान खान का आया कि यार ये जो केपी के अंदर जो आरोप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अलामा साहब ने जो बातें कही ना कि तुम्हारे करतूत और तुम इमरान खान को खराब कर रहे हो, सर आज एक एक बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। जो बावफा थे उनको शायद इस तरह से लाइमलाइट नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में वो हमेशा के लिए सुरखरू हो गए। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के अल्फाज जो हैं वो यकीनन याद रखे जाएंगे। बावफा ये साथी हैं, इसीलिए बार बार खान साहब कह रहे थे कि आप एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यार मेरे से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इसके अंदर के हालात क्या हैं, लोग किस तरह से इस जमात में आए और वो किसकी नुमाइंदगी करते रहे। लिहाजा हमें एक पुरखुलूस और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो सिर्फ कॉज के लिए लड़े, जो रिहाई के लिए लड़े, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़े, जो जमहूरियत के लिए लड़े। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये जो बातें कही हैं, ये आज पाकिस्तान के हर शख्स के दिल की आवाज़ है। और मैं आपको ये भी खबर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई तोड़ फोड़ और फायरिंग के केसेस वापस लेने की मंजूरी दे दी है और केपी हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला करके एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई केसेस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया और आज केस वापस लेने के लिए अदालत में एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत जमा करा दिया है। अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल खान 29 मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए जो अदालतों में साबित हुए। अदालतों ने मुकदमात में बरी और डिस्चार्ज कर दिया। चंद मुकदमात रह गए हैं, वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो सर ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो अली बिन गंडापुर की मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसी और की मर्ज़ी से इस वक्त हो रही हैं। तो अली बिन गंडापुर भी उन्हीं लोगों के एक आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, जहाँ पर ये 9 मई के मुकदमात का सिलसिला है, वहीं पे मैं आपको ये खबर भी दे दूँ कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा और आज कुछ लोग जी समन की तामील के लिए उनके पास गए और उन्होंने सवाल किया कि ये आप क्या मेरे से साइन करवाने के लिए आए। ये वीडियो भी चल रही है। मैं बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ कि आप तलाश कर रहे होते हैं मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेकिन वो वीडियोस आपको नहीं मिलती। मैं बहुत सारी माज़रत आप तमाम दोस्तों से, इसको हम मेक श्योर करेंगे कि तमाम वीडियोस आपको रेगुलर जो हैं वो एडिटिंग के दौरान लगाई जाएं, क्योंकि टीम ने बाज़ दफ़ा मिस कर देते हैं, तो मैं उसके लिए बहुत सारी माज़रत चाहता हूं। तो मैडम के पास आए, उन्होंने कहा कि मैडम ये साइन कर दें। तो मेरा ख्याल है समाबिया ताहिर की आवाज़ मुझे लगी है, आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्या है, तो वो जो तामील करवाने वाला पुलिस का कोई वहाँ पे एहलकार होगा, तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं तो अदालत की तरफ से आया हूँ, तामील कर लें। उसमें एक केस है जी अलीमा बीवी पर, जिसमें चलान पेश कर दिया गया और इनकी ज़मानत हुई है। तो अब चलान पेश हो गया, अब इनको पेश होकर उस चलान और जो इंक्वायरी है
اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو ثبوت ان کے خلاف ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا اب دفعات اس میں کیا ہیں. دیکھیں دہشت گردی کی دفعات تو وہ مسکرائی کہ میں دہشت گرد تو نہیں ہوں. اس ملک میں علیمہ خان کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جو دہشت پھیلاتے ہیں اور ان کی دہشت جو ہے وہ گرد کی طرح ہوا میں غائب ہو جاتی ہے. سر ان کو پکڑیں. وہ دہشت گرد کون ہے؟ آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے اوپر یہ ٹیگ دہشت گردی کے اور ملک کے ساتھ دھوکہ دینے کے اور غداری کے جو آپ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں نا سر، ان کے ساتھ بھی اس سے برا سلوک ہوگا. سر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ ان کے چہرے پر ان کے تاثرات کو دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہی تھی کہ اچھا میں دہشت گرد، میرے خلاف الزامات. آپ پاکستان میں یہ جتنی بھی خواتین اس وقت سیاست کے اندر ہیں نا، آپ ان کے حسب نسب کو اٹھا کر دیکھیں. میں سیاسی حسب نسب کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون کس گھر کی نمائندگی کر رہا ہے. ان کا تعلق پاکستان کی عوام سے نہیں ہے. ان کا صرف اپنی جو سیاسی وراثت ہے اس کو زندہ رکھنے کا تعلق ہے. مریم نواز نواز شریف کی نمائندگی کر رہی ہیں. سندھ کے اندر آپ کو بہت ساری خواتین آصفہ بھٹو اور باقی لوگ جو نظر آتے ہیں وہ زرداری خاندان کی، بھٹو کی نہیں، زرداری خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ پاکستان کی سیاست میں امر ہو جائیں. اور پھر وہ شرمیلا فاروقی، ان کی کیا قابلیت ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پاکستان میں عوام کے درمیان میں سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ وراثت جو چل رہی ہے نا سیاست کی، یہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. پاکستان میں جنہوں نے عوام کے راستے آنا پسند نہیں کیا، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں ہمیں مریم نواز نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. پھر آپ کو مریم نواز کے حوالے سے میں خبر دوں، اور چونکہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ سر یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بے شک ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ ایک صوبے کا سربراہ ہے اور اسے ٹارگٹ کیسے کیا جا رہا ہے، میڈیا کا دوہرا معیار یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب کیا. کے پی حکومت کے مطابق کسی میڈیا نے اسے کور نہیں کیا اور آج سارا میڈیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انہی شرکاء سے خطاب کو لائیو دکھا رہا تھا. اور مریم نواز انگریزی بول رہی تھی. اچھی بات ہے جی، مریم نواز انگریزی بول رہی تھی. انگریزی میں انہوں نے بیچ میں کچھ جملے جو ہیں وہ کہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مذاق بن گیا. اور مذاق کیسے بنا جی؟ مریم نواز کہتی ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن آپ جہاز سے 10 ارب روپے لوگوں میں پھینک دیں گے. یعنی اس سے آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بیوروکریسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف سر ایک وہ مکھن کی دکان ہے اور وہ مکھن لگائی جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہوتا تھا نا بادشاہوں کے درباروں میں، آپ تعریف کرتے رہیں تو وہ آپ کو انعام سے نوازتے ہیں. آپ ان کی شان میں قصیدے پڑھیں، آپ ان کی شان میں غزل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی شاعری پیش کر دیں. آپ جتنا بادشاہ کو اس کی تعریف کریں گے وہ آپ کو اتنا نوازے گا. تو پاکستان کے اندر سر یہ کسی بیوروکریٹ کی کیا مجال ہے کہ وہ برطانیہ کے اندر یہاں پر پرائم منسٹر کس طرح سے تعریف کرے، یا پھر جمہوریت کے اندر سر یہاں کے ان کے اپنے لوگوں کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ تحریک عدم اعتماد آئی اور پارٹی کہیں نہیں گئی، لوگ آتے جاتے گئے. تو سر جس جمہوریت کو ہم پاکستان میں پچھلے 78 برسوں سے پال رہے ہیں سر، اس کی اصل یہ حقیقت ہے، یہ شبیہ ہے. اور یہی ہمارے سامنے بار بار یہ سین آ جاتا ہے. لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ میڈم کہیں یہ نہ ہو کہ آپ 10 ارب جو ہیں لوگوں میں تقسیم کر دیں. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کتنا لوگوں کا درد ہے، آپ لوگوں کے کتنا قریب ہیں، آپ لوگوں سے کتنا جو ہے ان کے دکھ اور درد کا خیال رکھتے ہیں. بھئی اگر آپ کو دکھ اور درد کا خیال ہوتا نا تو آپ لوگوں کے درمیان ہوتی. کلینکل ایٹماسفیئر کے اندر چند لوگوں کو بلا کر جوس کے ڈبے اسٹیکر لگا کر مریم نواز زندہ باد کے نعرے لگوا کر اور سب کی ماں آ گئی یہ تقریریں کروا کر سر کوئی مقبول نہیں ہوتا. 5 کروڑ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس مارکی اور جو اخراجات کے اوپر خرچ کیے چکوال میں. اس طرح سے آپ عوام میں مقبول نہیں ہوں گے جب تک آپ عوام کے راستے پاکستان کے اقتدار پر نہیں آتے اور عوام اپنے کندھوں پر آپ کو اٹھا کر اس کرسی پر نہیں بٹھاتی. سر آپ مقبول نہیں ہو سکتے. مقبولیت کا ہی کی معیار ہے نا. عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ اقتدار میں آ گئے. عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، آپ غیر مقبول ہو گئے. اور آپ نے کسی اور کو ووٹ دے دیا تو اس نے اپنا پورا زور لگا کر آپ کو اس کرسی کے حوالے کر دیا. اور لفظ میں نے جو استعمال کیا کرسی کے حوالے، تو سر یہاں پر کرسی کے حوالے ہی ان کو کیا گیا. یہ کرسی عوامی کرسی نہیں ہے، یہ جبر ظلم کا حکم دینے والی کرسی ہے. اور پاکستان میں سر یہی منظرنامہ ہے جہاں پر قانون نہیں ہے. کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی آپ کیس کر دیتے ہیں. پی کا قانون اور دیگر قوانین جو ہیں آپ نے بطور اپنے لیے ہتھیار کے استعمال آپ انہیں کر رہے ہیں اور کر ہی جا رہے ہیں. اب ویورز کچھ خبریں میں آپ کو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی دے دوں
शहबाज शरीफ साहब की आनी जानिए, आपने देखा कि एयर फोर्स के जहाज़ को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हमने अमेरिका को मादनियात उनके हवाले किए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। एक कहता है कि हम 20 नकाती डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के साथ हैं, इसे वेलकम करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक दूसरे जो साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि हम उसके साथ नहीं खड़े। तो बताएं पाकिस्तान की आवाम किधर जाए। जब आप पर तनकीद की जाएगी तो आपने कहना है कि जनाब आप एक गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सर, जितना गुमराह आप लोग कर रहे हैं ना, इतना गुमराह पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को जी ब्रीफिंग दी गई है और नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देकर आए। अब वो किस नाते वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, भाई के नाते, उनकी पार्टी में क्या हैसियत है, वो कौन है, वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के कैंडिडेट थे, अब एकदम से क्या हुआ, वो पाकिस्तान की मीडिया को फेस क्यों नहीं करते, वो लोगों से बात क्यों नहीं करते। आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, आप जवाब देने से कासिर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मुज़ाकरात जो ब्रीफिंग उनको दी गई उसे कामयाब करार दिया। फिर वो मलेशिया भी जा रहे हैं और वो वहाँ पे 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, बीच में तड़का लगाना होता है जी। नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी गई थी, वो नहीं जा रहे क्योंकि वो बीमार हैं। सब अच्छा की रुदात हमें सुनाई जा रही है। पाकिस्तान में सर सब अच्छा नहीं है, हमारी असेसमेंट नहीं है। हालात को हमने किस तरफ लेकर जाना है, हल तो बहुत दूर की बात है। हमारी असेसमेंट ही नहीं कि कितनी तबाही हो चुकी है। हम IMF को क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने सब अच्छा की खबर दे दी है। IMF का जी वफ्द आया, उनसे उन्होंने पूछा कि सैलाब आया है, आप हुकूमत तैयार है, हुकूमत ने क्या कुछ किया, रिपोर्ट तो दें। तो पता ही चला हुकूमत ये कहती है कि सैलाब उन इलाकों में आए जहाँ की 70% लोग बैरून मुल्क काम करते हैं। ये इनका जवाब था कि 70% लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, वहाँ से पैसा आएगा, ये घर दोबारा बन जाएंगे। जिनके मवेशी बह गए और जो हाथ जोड़ जोड़ कर कहते रहे कि हमारा सब कुछ, हमारे बच्चे, हमारे मवेशी, हमारा ख़ानदान, हमारा सब कुछ ये पानी बहा कर ले गया। वो एक हुकूमत ये कहना चाह रही है ये अमीर के बच्चे थे, ये गरीब के बच्चे नहीं थे। इनके बाप दादा जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले के अमीर हैं और सब बाहर। और ये हुकूमत का एक एक्सक्यूज़ है जो उन्होंने IMF को दिया। और इस बार बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा पैसा आया और सैलाब का नुकसान पूरा हो जाएगा। यानी इश्तिहारात पर पैसा लगा, सैलाब रूटीन बन गए, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन IMF को सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है। तो सर ये हमारी हुकूमत है, ये इनका म्यार है और किस तरह से आपने चलना है, ये इनकी एक स्ट्रेटजी है। आपको एक और स्ट्रेटजी के बारे में भी बताते हैं। एमएल वली बमुकाबला तलाल चौधरी। एमएल वली ने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये मादनियात, किसी दुकान में आप घुसें तो वहाँ पे इस तरह से ब्रांड को जो प्रमोट किया जाता है। और इसके ऊपर फिर तलाल चौधरी साहब का जवाब आया कि आप आसमान की तरफ थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा। ये अल्फाज थे उनके, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासतदान इतने बदतमीज़ क्यों होते हैं और क्यों ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सहाफ़ी उनसे इज़्ज़त से बात करें। एमएल वली ने कहा कि एक अवामी माफ़ी मांग लें वरना पीर को सेनेट में मुलाकात होगी। और हाँ, ये याद रखें कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा मामला आपके आकाओं से है। शायद मुझे ज़िया दौर से लेकर इस हाइब्रिड दौर तक हक़ाइक़ पर रोशनी डालनी पड़े। तलाल चौधरी का जवाब कि असूलों की बात हो तो मैं हमेशा डटा रहूँगा, हत्ता कि साकिब निसार की अदालत में भी मैंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। मैंने हर बहस का खैर मकदम करता हूँ, मगर बहस शुरू करने से पहले आवाम को ये तो बता दें कि किस असूल के तहत आप आज भी मिनिस्टर इनक्लेव में वज़ीर की रिहाइशगाह में मुकीम है। भाईजान, जिस असूल के तहत आप मिनिस्टर हैं, जिस असूल के तहत आपको हुकूमत मिली, यार ये सारे नूरा कुश्ती करने के बड़े माहिर हैं। मुझे लगता है ये कि इन्होंने कुछ मनाने के लिए अपने लोगों का प्रेशर होगा ना एमएल वली पे। उसने कहा कि यार जाओ, मैं आज जाकर ना ज़रा इनकलाबी होने की एक्टिंग करता हूँ, देखो मैं फील्ड मार्शल से 2-2 हाथ करके आऊँगा। यही हुआ ना, और क्या हुआ। ये इतने इनकलाबी होते तो सर आप तहरीक चलाएं तहरीक केपी के अंदर, और अवाम आपके साथ निकल आएगी। आपको नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके साथ चलेंगे। लेकिन नूरा कुश्ती जारी है। तलाल चौधरी ने अपनी हुकूमत को चार्जशीट किया, मेरिट से हटकर ये घर दिया, किसने दिया और क्यों दिया। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि भाईजान ये जो घर आप जिसमें रह रहे हैं ये हुकूमत की मेहरबानी है। वही मेरिट जो मरीम नवाज़ का मेरिट है और गिलानी ब्रदर्स को और गिलानी ख़ानदान को नवाजा जाता है। ऑफिस भी अच्छा दिया, तो मेरिट पे जब कोई मेरे सामने आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि सिफारशी है, तो मैं मेरिट की बड़ी सख्त हूँ। तो उसी तरह तलाल चौधरी साहब भी मेरिट के बड़े सख्त हैं, इनकी हुकूमत बड़ी सख्त है। यानी अब सब कुछ लोगों में तकसीम कर रहे हैं, लेकिन ताना ज़रूर देना है। तो उन्होंने ताना दिया
اور کیا ایم ایل ولی وزیر ہیں اور کیوں دیا؟ یہ سوال ہے اس حکومت سے۔ خواجہ آصف ہمیشہ شکایت کرتے رہے کہ ہمیں 2 کمروں کا ایک فلیٹ دیا جاتا ہے، اور جس کی کئی سالوں سے مرمت تک نہیں ہوئی، تو پھر ایم ایل ولی کو کیسے گھر مل گیا؟ دیٹ از دا مین کوشچن۔ ایم ایل ولی صاحب نے جس کا جواب دیا، وفاقی حکومت وزارت داخلہ نے میرے والد اور میرے خاندان کے لیے دی گئی تمام سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ 2 باتیں، اگر مجھے یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو اس کی تمام ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ میں عوام کے لیے بولتا رہوں گا، اور جو بھی میرے راستے میں آئے گا اس کے لیے تیار ہوں۔ اب میں اپنی ذاتی سیکیورٹی اور سلارز کے ساتھ مزید محتاط انداز میں حرکت کروں گا۔ پیر کو ملاقات ہوگی، انہوں نے اس کے بعد یہ بحث جو ہے ختم کر دی ہے۔ تو سر یہ پاکستان کی حکومت ہے، اور یہ اس وقت پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور کہانی بھی سنا دوں جاتے جاتے، اور ایک تو علی ظفر صاحب کا یو ٹرن ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آئندہ تمام پیغامات جو خان صاحب کے نورین خان دیا کریں گی، لیکن آج وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ علیمہ خان ہر ملاقات کے بعد اپنے بھائی کا پیغام قوم تک پہنچاتی ہیں، اور آئندہ بھی وہی پہنچائیں گی۔ جبکہ علی ظفر صاحب نے خود ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب علیمہ خان کی بجائے عمران خان کی دوسری بہن نورین نیازی عمران خان کا پیغام جو ہے باہر لے کر آئیں گے۔ یار اتنی سی بات تھی بریسر صاحب، اتنی سی بات ہے، اور آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی سی بات کو آپ نے اتنا بڑا بنا دیا۔ جو لوگ اتنی سی بات کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ سر کیسے کھڑے ہوں گے؟ جب آپ پروفیشنل لائرز کو میدان میں لے کر آتے ہیں نا، جن کا کام وکالت تھا، انہیں لیڈر بنا کر خان صاحب نے جماعت میں شامل کر لیا، تو سر پھر یہی کچھ ہوگا۔ آپ کو ویورز یہ بھی خبر دیں کہ فلک جاوید انہوں نے آج کچھ انکشافات کیے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ گزشتہ پیشی کے بعد جب اسے عدالت سے لے جایا جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہونے کا بہانہ کیا گیا، اور ایک نامعلوم مقام پر پہنچا کر اسے خفیہ کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک خاتون افسر نے نہایت برے انداز میں گھنونی گفتگو کی اور سوال اٹھایا کہ تم کتنے مردوں کے ساتھ رہ چکی ہو۔ اسے مزید دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اوپر لگے الزامات کو تسلیم نہ کرو گی تو تمہارے خلاف فحش اور جعلی AI ویڈیوز بنا کر تمہاری تذلیل اور کردار کشی کی جائے گی۔ اس دوران پولیس افسران کو بھی حکم دیا گیا کہ فلک کو کھڑا کریں اور اس کے ہاتھ بلند کریں۔ فلک جاوید نے اس سب کے جواب میں فقط کہا کہ بھونکتے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گی۔ اسے عدالت میں بھی سب بتایا۔ عدالت میں جب جج نعیم وٹو نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے IO سے سوال کیا کہ فلک کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کیا گیا، مگر IO کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ اس کے باوجود فلک جاوید کو 4 دن کے ریمانڈ پر دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ سر سب جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک پاکستان انہوں نے ایک شکارگاہ بنا دیا ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اور جو لوگ بولتے ہیں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے ریگولر ہماری یہ کوشش ہے کہ تمام پلیٹ فارمز کے اوپر مسلسل ملاقات ہوتی رہے، اور اگلی ویڈیو ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ جو لال وردی والے فوجی ہیں نا، میں آپ کو ان کی کہانی سناؤں گا کہ کس طرح انگریز چلا گیا مگر اس کا قانون آج بھی برٹش کالونیز کے اندر کیا غدر مچا رہا ہے۔ بہت ہی زبردست پروڈکشن ہے جی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو ہم دکھائیں گے کس طرح یہ لال وردی والے یہ فوجی برٹش کالونیز کے اندر ملکہ برطانیہ کے نام پر ان دا نیم آف دا کراؤن کس طرح لوٹتے رہے، اور انفراسٹرکچر جو بنایا گیا یہ وہاں کی عوام کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنی چوری کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے تھا۔ زبردست پروڈکشن آ رہی ہے جی، دیکھیے گا، اپنے کمنٹ دیجیے گا، 1 آدھے دن میں ہم اسے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اور میں یہ کوشش کروں گا دوستو کہ جو انگلش ورژن ہے اس پہ بھی میں نے لنڈن ٹائمز پہ جو ہمارا ویلوگ اپلوڈ ہو گیا، ان تمام ڈاکومنٹریز کو ہم انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی آڈینس ہے جی، اور یہ جتنا بھی ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک اسکل سیٹ کورس ڈیولپ کریں، جو میں نے کافی حد تک میں نے اس پہ کام کر لیا، اور پاکستان میں فری آف کاسٹ یہ ہم بچوں کو سکھائیں۔ اور دنیا میں اتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی سکلز کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ سکل سیٹ بچوں کو آنا چاہیے، چاہے آپ ایجوکیشن میں ہیں چاہے آپ ایجوکیشن میں نہیں ہیں۔ برطانیہ کے اندر سر یہاں پہ کچھ ایجنسیز ہیں جو آپ کی ایجوکیشن کو لک آفٹر کرتی ہیں۔ ایک بڑی بریگزٹ سے پہلے ایک بڑی جو فنڈنگ ہے وہ برطانیہ میں آیا کرتی تھی، اور برطانیہ کے وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے پاس روزگار نہیں، ہم نے اسے پریکٹیکل اپلائی کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم نے تعلیم دی اور سکلز ان کے امپروو کیے۔ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اس پورے ماڈل کو ہم پاکستان میں اپلائی کریں،
اور صرف ایکسیس دیا جا سکے. کوئی پیسہ نہیں ہے, صرف ایکسیس اور آپ کے تعاون سے کہ جو بھی پیسہ یہاں سے جمع ہوگا, اکٹھا ہوگا, یہ ہم اپنے اس پروجیکٹ میں لگا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.